আস্তে আস্তে আপনি তো খাও কেন নিচে যাবো জি আস্তে আস্তে অত হড়বড় করবি না দুটো জিনিসের কত বড় দুটো খাওয়া কিছু খাওয়া তাই দেখ শুধু বোতল কাটানোর ভিতরে কিছু ছিল না নাকি অভ্যাস আমার কিছু বুঝে না এই এটা আমি খুলতাম না পুরো হোম থিয়েটারের মতো লাগছে না দূর থেকে মনে হবে হোম থিয়েটার বলা এই এটা আমার চ্যানেল খুলেছে তোমার নয় পুরে মা দেখে যাও কোয়াটা সেন বাপ রে দেখে যাও মা দেখাবো না দেখা না দেখি কটা লিভেন দিব এইদিকে ঘুড়ি দেখার নাম গলা খাপে তুমি দেখতে হবে খাপ থেকেই দেখছি মানে আমি একটা অনেকই আছে বেশ এটা সেন্ট ভিডিও করছে তো আমার চ্যানেল তোমার বাপের লাগে লেমন লাইট দে ওগুলা দেখি দে একটা করে দেখায় অনেক রকম আছে লিবেন্ডিবুলাম সিব্রেজ গ্রেজ রোজ ব্লসমস ফেলছো কেন খেপলে নাকি আমি তুমি মামি নাকি ভাই ভাই মামিও আরে ফেলছো কেন কেউ হাত দিবে না এটা আমাদের বাথরুমের লাগে চার চাকার এটা পাগলা তুমি পাগলা জানি ওটা বাথরুমেরই কিন্তু ওটা 4 চাকাতেই দিব কেন সবে ওই ডিবের কি সবই হ্যাঁ একটা কই একটা তো থাকার উচিত একটা আমি তো দেখাচ্ছি ক্যামেরাতে না পড়লে ভেঙে যাবে কিন্তু কম্পিউটার তুমি একবার করে দেখাও এটা এটা টিপো না ঠিক খারাপ করে দিবি তুই দুকলা আছিস রেখে দে কোন দিকে রাখবো টেবিল পাপার ধাপে ভরে রাখবে যে বাজবে রুম ফ্রেশনার কখনো বাজে বলছে রুম ফ্রেশনার বাজবে অনেক পাতা কত দিলা শুনছি কত দিলা আচ্ছা তো একটু জোড়া দিলাম 2500 টাকা আর ওটা ফাঁকা এটা ফাঁকা না এটা ফাঁকা কেন রুম স্প্রে আছে ওটা শেষ হবে তবে ওগুলো নাকি কত ml আছে ওটা থাইরয়েডও আছে থাইরয়েডের তো 200 টাকা ওটার দাম হয়ে গেছে এটা টানলে চলতে বাহিরের আর আমাদের এটা সরকারি দরে নেয় কিছু দেখতে পাইনি রক্ত পরীক্ষা 2500
এটা কমাবা না। এখানে প্লেটে গুঁজে রাখতে হবে অথবা লাও চান पहले ही आपने इसका अनबॉक्सिंग देख लिया है। अब देखिए कि ये कैसा है प्रोडक्ट। तो ये बढ़िया प्रोडक्ट है जो गोदरेज कंपनी का आता है। और ये जो स्प्रे है रूम स्प्रे फ्रेशनर बहुत ही अच्छा है। इसका पहले मैंने यूज़ किया था, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक में आता है, जो आप टाइमिंग सेट कर देंगे तो ये अपने आप ही चलेगा। और इसमें लिखा हुआ है 2200 बार स्प्रे इसमें होगा। और इसमें आपको बहुत फैसिलिटी मिल जाता है। और इसमें आपको 2 बैटरी मिल जाएगा। तो ये मैं रेड कलर का इसको खींचूँगा और ये रेडी हो चुका है। तो थोड़ा बैटरी निकल चुका है, उसको दबा के मैं लगा लेता हूँ और ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो रेडी हो चुका है। अब इसको टाइमिंग सेट करेंगे। इसमें ऑफ है अभी, तो ऑफ जब कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। जब आपको ज़रूरत होगा तभी आप ऑन करना। आप अगर रूम से बाहर निकल जाए तो ऑफ कर देना। तो ये 10 मिनट 20 मिनट और 40 मिनट का आपको फ्रेशनर्स का एहसास देगा। तो बहुत ही शानदार है। हाँ, तो इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी उतना ख़ास नहीं है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ही है। और इसका गोदरेज कंपनी का जो एयर फ्रेशनर आता है तो बहुत ही लाजवाब होता है इसका फ्रेशनर। तो आप इसको स्प्रे जब टाइमिंग सेट करेंगे तो थोड़ा दूर चले जाइए, क्योंकि कभी भी ये स्प्रे कर सकता है। तो ये 5-7 सेकंड के बाद स्प्रे करेगा। तो आप देख लीजिए, काउंटिंग कीजिए तो आपको ये देखा। तो फिर एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैंने टाइमिंग फिर सेट किया। पहले आपको एक स्प्रे देगा, उसके बाद टाइम के हिसाब में आपको स्प्रे देगा। देखिए, ये देखिए।